ذوق رمضان ذوق رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں فریڈم نیوز پر آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں موجود۔ آج 26واں روزہ اختیار کیا ہوا ہے اور 27ویں شب کی تیاری ہے۔ ہم سب یہاں پر موجود ہیں فریڈم نیوز کی ٹیم، اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی انتظار ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام کا، ہماری اس نشریات، ہماری اس ٹرانسمیشن کا، کہ آپ اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ ہمارے ضرور سیکھیں۔ کوشش بھی ہماری یہی ہوتی ہے، ہماری پوری ٹیم کی محنت شامل ہوتی ہے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں، اور ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہماری پسندیدہ اور سحر انگیز شخصیت ہماری موجود ہے، اور حقیقت میں جب یہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو کا سحر ہر طرف ہوتا ہے۔ کہ اگر میں پچھلی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن کا ذکر کروں تو جب پروگرام کی ہماری ڈیوریشن بھی زیادہ ہوتی تھی تو اس وقت ہم سب حضرت صاحب کی گفتگو کو سن رہے ہوتے تھے اور ہم بھول چکے ہوتے تھے کہ ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں، ہم صرف باتیں سن رہے ہوتے تھے اس وقت۔ ہماری پسندیدہ شخصیت ہمارے روحانی اسکالر حضرت حافظ خواجہ امین الدین نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں جلوہ افروز ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید، مرحبا۔ اور رمضان کیسا گزرا؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا، شاباش، بہت شاباش۔ سارے کاموں کے ساتھ، کیونکہ میرا کام ریڈیو کے علاوہ جو ہے وہ ڈبنگس اور وہ کام چل رہے ہوتے ہیں سارے، جیسے آج کل میں کلس عثمان ریکارڈ کر رہی ہوں، تو وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیکٹک، اور پھر ساری اشد بن قیس رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی کہ جی۔ تمہاری طبیعت پوچھی، اور یہ طبیعت یہ والی نہیں پوچھی بلکہ تمہارے رمضان کی طبیعت پوچھی جی، کہ وہ کیسا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ کہ تمہاری عمر کی بچیاں جو ہیں وہ عام طور پہ بس اس پہ ہی گھر میں بہنوں سے جھگڑتی رہتی ہیں کہ سحری کے پراٹھا میں نے پکا لیا تو افطاری کے پکوڑے تو پکائے گی، بس یہ دو ہی کام ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت ساری ایسی بہنیں بھی ہوتی ہیں جو عصر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت لے کے کرنے بیٹھ بیٹھتی ہیں، جاتی ہیں، تو میں نے کچھ چھیڑے نہیں۔ اپنی سسٹر کو خیر میں نے ان کی عادت چھڑوائی تھی، میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، ڈیوٹی پہ آ جاؤ شرافت سے۔ تو تمہاری ڈیوٹیاں بکھیڑے بہت پھیلے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ نشریاتی شعبے سے ہے، اور نشریات بھی دونوں طرح کی ہیں، الیکٹرانک میڈیا بھی چل رہا ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ تمہاری کریٹیو رائٹنگز بھی بہت ہیں، تو اس لیے رمضان کیسا گزرا تم جیسی بچیوں سے پوچھ رہا ہوں، جی تم سے نہیں پوچھ رہا، ان سب سے پوچھ رہا ہوں جو تمہاری طرح ملٹی بزی ہیں، تو اس میں کیسا گزرا۔ اور یہ باتیں 26 رمضان کو کر رہا ہوں میں بیٹھ کے، کیونکہ دم نکل چکا ہوتا ہے اور اس دم میں ایک دم اور پیدا کرنا ہوتا ہے، عید کی تیاری، جی ہاں، وہ بڑا دم ہوتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ سے الحمدللہ پرٹیکولر ہوتی ہوں، مجھے ہمیشہ سے عادت ہوتی ہے کہ پہلے سے کرنا، تو رمضان سے پہلے اچھی خاصی شاپنگ کر لی تھی، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو رہ جاتی ہیں، اور اس کا مزہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا آخر میں شاپنگ کریں، تو جیولری اور سینڈلز وغیرہ کی، تو یہ سلسلہ رہا۔ 26 رمضان کے یہ بھی ہوتا ہے کہ عصر کے بعد یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ آج شب قدر ہے، بڑی والی شب قدر، وہ روحانی تیاری بھی کرنی ہوتی۔ تو بیٹا یہ آپ جیسی بچیاں بالکل پوٹینسی کم ہوتی چلی جاتی ہے روزے رکھنے، جی، اور بچیاں صنف نازک ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی شریف کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں اس کو ڈھک لیتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اور اس کے سر میں شفقت سے انگلیاں پھیر کے یہ کہتے ہیں کہ کمزور جان سے کمزور جان پیدا ہوئی ہے، تو جس نے اس کمزور جان کی ذمہ داریاں لے لی تو اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کی غیبی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پوچھا کہ بچیوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے، جب 26 رمضان میں داخل ہوئی ہیں تو سنگم یہ بنتا ہے کہ دم نکل گیا روزے رکھ کے، جی، اور دم پکڑنا ہے تیاری کے لیے عید کی شاپنگ وغیرہ۔ اب اس میں کہیں اماں کہہ رہی ہیں یا میرے جیسا کوئی گھر میں ہو تو وہ اپنی بیٹی میں ہوگا، بیٹا شاپنگ واپنگ بہت کر لی، آج شب قدر ہے، 26واں روزہ ہے، چلو نفلیں نکالو، وہ کرو۔ تو آئیے ہم لوگ اس طرف کو چلتے ہیں کہ 26واں روزہ اور 27ویں شب بھی اسی وقت آ گئی جب عید کی تیاریاں آ گئی، اور عید کی تیاریاں بھی دو ہیں، ایک تو وہ والی ہیں کہ جس کو کلچر میں کرنا ہے، ایک وہ والی تیاری جس کو حضور نے فرمایا کہ من صام رمضانہ، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ثم اتبعہ ستا من شوال، اس کے بعد اس نے 6 روزے اور شوال کے رکھ لیے، فصام کصائم الدہر، تو ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اب جس کو یہ انسینٹیو دے دیا گیا ہو کہ 6 روزے اور رکھ لو
क्या चीज़ बात तो रख है। लीजिए, तो फिर तो वो तो कहेगा साहब मुझे अब वो तैयारी भी करनी है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यही बात आ रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़न तसफ़ शाबान फ़ला तसुम, जब निस्फ़ शाबान हो जाए तो रोज़े मत रखना। कंज़र्व एनर्जी का कानून बक़ाए तवानाई कि एनर्जी रिज़र्व करना, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे पास बैठे हुए भी हैं, अख्तर मंजूर निज़ामी साहब, ये बताएंगे कि एनर्जी सेवर बड़ी ज़रूरत होती है जी। सारे घर घर की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एनर्जी सेवर ये दिया कि शाबान, तो ये जो कंज़र्व एनर्जी है, कानून बक़ाए तवानाई कि निस्फ़ शाबान के बाद रोज़े रखना बंद कर दो, रमज़ान के लिए तवानाई बचा के रखो। अब रमज़ान के बाद रोज़े रखो 6 और, तो अब तो बक़ाए तवानाई कहाँ गया? वो उसके लिए आपने वो बड़ी प्यारी सी प्रोडक्ट बताई कि उन लोगों ने बंदोबस्त किया हुआ है कि हुजूर की इस हदीस पे अमल करने के लिए दम पैदा कर सकते, पोटेंशियल लाया जा सकता है। अब हम आते हैं उस तरफ को कि 26 रमज़ान संगम है शब क़दर का, जिसके लिए सूरह क़दर नाज़िल हुई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये चूँकि 3 दफ़ा तकरार हुई है इस लफ्ज़ की, तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 3 दफ़ा तकरार हुई है और इसके 9 हरूफ बनते हैं, तो गालिब इम्कान है कि 27वीं शब यानी 26वें रोज़े के मगरिब इशा के बाद वाला जो दौरानिया है वही शब क़दर है। ये लॉजिक है। हाँ, ये उन्होंने लॉजिक बताई कि इसमें 3 दफ़ा हुई है तो 27 बनता है, तो बड़ी प्यारा उन्होंने अदद व शुमार से अंदाज़ा लगाया। रिसर्च उस वक्त देखिए 80 हिजरी में कहाँ थी और आज 1443 हिजरी में हम कहाँ बैठे हुए रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो शब क़दर ये जो 26वें रोज़े की है, ये बड़ी वाली शब क़दर भी लोग इसको कहते हैं। अब इसमें ज़ाहिर बात है कि ये आया है कि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से ज़्यादा। तो वो जो बनी इसराइल का जो इबादत गुज़ार था उसने 84 ईयर्स 84 साल 4 महीने 4 दिन तक नफलें पढ़ी थी उसने। अब वो पूरा नटशेल पैकेज जो है वो हुजूर ने एक रात में 26वें रोज़े के बाद वाली रात में शामिल कर दिया कि सहाबा कराम ने सुना हमारी तो उम्र ही इतनी नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन बनी, रब्बुल आलमीन से फरियाद की, तो ये वाली शब अल्लाह ताला ने अता की, अच्छा तुम ये पढ़ लो तो मिल जाएगा। वही वाली बात जो शब मेराज में थी कि 50 नमाज़ें फ़र्ज़ लेके आए थे और मशवरा मूसा अलैहिस्सलाम पर 5 रह गई, मेरे तुम्हारे जैसे निकम्मों के लिए, है ना, हम जैसे निकम्मों के लिए, और वो रकतें वही वाली बन रही हैं जो 50 की थी। अब ये शब क़दर जो 26वें रोज़े की है, इसका दौरानिया कम मेरे बोलने का दौरानिया कम है, इसका दौरानिया तो इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाता है आसमान अव्वल पर और ऐलान करता है कोई जो मग़फ़िरत तलब करे, है कोई जो अपनी परेशानी मुझसे कह दे, है कोई जो अपने मरहूमीन को कर दे। तो इस रात का एक संगम ये है कि मरहूमीन के लिए मांगना है। कुरान के सुनने और सुनाने का अमल तो चल रहा था पूरे रमज़ान में, इसमें कुरान दुरुस्त करने के लिए हमारे पास 2 या 3 दिन रह गए। 29वां चाँद है तो 2 दिन है और 30वां चाँद है तो 3 दिन है। इन 3 दिन में कोशिश करना है कि इल्म तरतील हासिल कर ले। तजवीद के लिए तो बड़ा लंबा दारुल उलूम में कोर्स होता है हिफ्ज़ के बाद और 6 महीने, तरतील का सिर्फ 3 दिन का ही कोर्स है। वो आप अगर कर लें कि उसमें अपने इसको के मखारिज को दुरुस्त कर लें। मखारिज दुरुस्त करने में सिर्फ इतना सा है कि ते और तोए का फ़र्क कर लें कि आप तब्बत कह रहे हैं या तौबत कह रहे हैं। आप हमज़ा अलिफ और ऐन का फ़र्क कर लें कि हमज़ा झटके से कह रहे हैं, अलिफ को प्लेन कह रहे हैं, ऐन को हलक से कह रहे हैं, यानी ये डिफ्रेंशिएट करना सीख लें। इसमें ये तैयारी भी करनी है कि 2-2.5 दिन जो रह गए हैं तो इल्म तरतील का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा कि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कि तजवीद न मिली तरतील मिल गई, तो तरतील में हम अपने तलफ़्फ़ुज़ में ते तोए का फ़र्क, अब हमज़ा अलिफ और ऐन का फ़र्क, ज़े ज़ाल द्वाद और ज़ोए का फ़र्क कि ये सब जेड साउंडिंग है लेकिन इनके फ़र्क है। इसमें द्वाद सबसे मुश्किल है कि ऊपर की दाढ़ से ज़बान की राइट या लेफ़्ट को टकराना है। राइट लेफ़्ट इसलिए कि 2 तबक़े फ़िक्र हो गए हैं, एक राइट वाला है एक लेफ़्ट वाला, एक वाला ज़वालीन कहता है एक वाला द्वालीन, भरल टकराना ऊपर ही है। तो ये फ़र्क है। ज़ोए को कहते वक्त राउंड करना है, ज़ाल को कहते वक्त भारी करना है, ज़े को कहते वक्त ज़बान की नोक से बारीक कर देना है। ये छोटे छोटे फ़र्क अगर हमें करने आ जाएँ 26वें रोज़े के बाद तो लग रहा है कि अगला साल सही कुरान पढ़ने का मिल जाएगा। बहुत प्यारी बात, ये बहुत प्यारा मैसेज, बहुत प्यारा पैगाम आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया। और हाफ़िज़ ख्वाजा अमीनुद्दीन निज़ामी साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद और आपकी इल्म अफ़रोज़ और दिल पज़ीर गुफ्तगू ऐसी है कि हमारा दामन जो है वो कम पड़ रहा है और ये दामन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आपसे मज़ीद फैज़ हासिल करें, लेकिन सिर्फ स्क्रीन की हद तक। हम ऑफ एयर तो जो है आपसे बहुत कुछ सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी बातें और आपकी जो सिखाने का तरीक़ा होता है वो ऐसा होता है कि जो दिल में उतर जाए। और सबसे ज़्यादा प्यारी बात कि जो आजकल के नौजवान हैं वो उनको समझाना
उन तक अपनी बात पहुंचाना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम होता है। रिसर्च वर्दी बच्चे आ रहे हैं ना जी आजकल। हाँ। बच्चा रिसर्च कर रहा जी है। हाँ, तो ये सिलसिला है कि आपकी गुफ्तगू इस कदर जो है वो असर अंगेज़ होती है कि वो नौजवानों में स्पेशली आप बहुत फेवरेट हैं, सबके पसंदीदा शख्सियत आप करार पाते हैं हर जगह। तो आपकी आमद का बेहद तहे दिल से शुक्रिया फ्रीडम न्यूज़ की जानिब से भी और मेरी जानिब से भी। इसी के साथ ही आज के इस प्रोग्राम से रुखसत चाहेंगे। आपका बेहद शुक्रिया आमद का। फ्रीडम न्यूज़ के लिए बहुत दुआ कि इतनी तरक्की करे जो महबूब इलाही ने अमीर खुसरो के लिए कहा था कि तेरा तूती बोले। हम भी दुआ करते हैं फ्रीडम न्यूज़ का तूती बोले। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मौजूद नाजरीन, ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन पर फ्रीडम न्यूज़ से उरूज नाज को इजाज़त चाहिए होगी। इंशाअल्लाह कल 27वें रमज़ान की ट्रांसमिशन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए उरूज नाज निज़ामी चाहती है इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ौक़-ए-रमज़ान, ज़ौक़-ए-रमज़ान।